Zdravo, dragi roditelji i nastavnici. U okviru projekta Digitalni pristupi u specijalnom obrazovanju za unapređenje socijalne razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Pre instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Play Store. U pretraživaču ukucajte Bouncy You Can Learn. Pritisnite dugme Instaliraj, a zatim pritisnite dugme Igrajte. Tap your picture or your name. If you don't see yourself here, tap any of the green buttons to get started. Nakon instaliranja, otvorit će se stranice sa nekoliko polja gde možete postaviti sliku ili ukucati ime igrača. Moguće je uneti imena 9 igrača. Put your picture in. Tap the camera button. Bounce, bounce, bounce. All you gotta do is bounce. Hi, I'm Bouncy. Some people train dogs. I'm a dog who trains people. Who would you like to be today? Pull down on the picker to choose. When you like how you look, tap the thumbs up and we can start your training. Pošto kreirate nalog, možete izabrati izgled igrača. Choose any button at the top of the screen to start playing. U polju za navigaciju je 9 ikonica. Prva ikonica, kućica, je početni meni. Ovde možemo videti 5 nivoa igre. Ti možeš, briga, verovanje, pokušaj i nastavi trening. Choose any button at the Druga top of the screen ikonica je to play. uputstvo za igranje igrice. There are 5 levels in this program and 5 dog badges to collect. Start with level 1 and use... There are 5 levels in this Treća program kućica je and igra 5 gde dog se badges to opisuje collect. neka situacija iz socijalnog okruženja, a zadatak igrača je da odgovori kako se neka osoba osjeća. How do you think Gabby feels? Oh, so you would feel kind of sad. That makes sense. Touch the green arrow to go to the next Da bi page. prešli na sledeću stranicu, potrebno je kliknuti na zelenu strelicu u donjem desnom uglu gde se otvaraju polja. Is there something you want to do Kada better than birate you do jednu now? od Tap ponuđenih the picture i u that shows skladu sa something you'd like odabirom to get su good dalji at. zadaci. Ride a bike. Great, you can learn to ride a bike or skateboard. Done? Choose a button at the top to go somewhere else. Po završetku Or just keep igrice playing. potrebno je da kliknete na četvrtu ikonicu I remember. I remember. Četvrta ikonica je kratka priča u skladu sa prethodnim odabirom. Po završetku zadatka treba da kliknete na ikonicu Or even You learn to be a Start. well-trained dog. To hear the rest of my story, tap the green. It didn't seem like I could ever. You Start predstavlja situacije kao što su vezivanje pertli ili sticanje Wow, you prijatelja. seem frustrated. What's the matter? I can't do anything. Why do I even try? I can't even You can do hard Kids Show things. je prikaz You have to care situacija about them, u kojima believe in deca yourself, govore o try hard and dilemama, keep on da li trying. nešto mogu ili Like ne, this. više je motivišuća priča za decu. I'm never going to be able to read. Yes, I will. I care about reading. I believe I can on it. Choose a chalk color and tip size to color in the letters I-C-A-N to make I can. Art zadatak je da napišemo I can po modelu. Tap the picture Imamo frame to hang your mogućnost art in na your levoj room and get strani your da check mark. izaberemo boju kojom ćemo napisati reč, a potom treba da kliknemo na sličicu slike u gornjem desnom uglu kada nam izlazi izgled sobe i slika koju smo prethodno kreirali.
Cool. I like the colors you chose. Ujedno, to Choose je any način da button at the pređemo top na of the screen narednu to igru. play. Play the drums and Music sing along with the zadatak song. dece je da Stamp your sviraju feet when you uz hear the muziku, words, "I know I dodirujući can do neki od anything I instrumenata ever na really ekranu dok want." slušaju pesmu. Ukoliko želimo da ponovimo, možemo kliknuti na sličicu radija u gornjem desnom uglu. Hi, you. Help the Got mouse It get the zadatak je cheese. da pomognemo Show you mišu know what da helps dođe him do learn sira and i what tako doesn't. generalizujemo Ready? sve do sad Thinking about naučeno what you kroz igru. can't do Možemo helps or izabrati doesn't jednu help. od dvije ponuđene Tap the top opcije, button da li if je it helps, potrebna the pomoć bottom ili one ne. if it's no help. That's right. Thinking about what you can't do does not help you do great things. Po završetku prvog nivoa izlazi obaveštenje o uspješno pređenom nivou i otvara se drugi nivo. Na kraju je moguće vidjeti ukupan rezultat tako što ćete kliknuti u gornjem levom uglu na ikonicu Your Stuff gdje se vidi uspjeh This is your scorecard. kroz svaki pređeni nivo kao i izgled sobe koji je kreiran kroz igru. You earn a skateboard dog badge. Cool. I like the colors you chose. This is your scorecard. A green check. Choose an activity to get all your checks for this level. Mana igrice je što je na engleskom jeziku, pa je deci potrebna pomoć ukoliko ne poznaju engleski jezik.